Da vas pitam nešto, koji je vaš omiljeni superheroj? Ako je odgovor Batman, onda imate sreće, pošto danas ćemo da igramo neke igre sa Batmanom. I šta reći o njemu? On je jedan od najpoznatijih superheroja koji postoje. Gotovo da nema čovjeka koji nije čuo za njega. Kao i svi ostali superheroji, on se prvi put pojavio u stripovima, zatim u filmovima i u crtanim serijama. Naravno, tako poznati superheroj mora imati svoje igre. Ja ovde trenutno imam dve igre sa tim naslovom. U pitanju su dve potpuno različite igre. Verujem da postoji još igara sa ovim naslovom, ali imajte na umu, ako nemam igru, ne mogu ni da igram. Nego, hajde prekinemo sa pričom i da vidimo kakve su ovo igre. Prvo ćemo da počnemo sa ovom igrom. Sam naslov je Batman. I da vam kažem, ova igra je kvalitetno odrađena. Grafika je mračna i sa stilom. Batman do jaja izgleda. Čak imate i ove cinematike, što je bila retkost tada vidjeti u igrama. Moram priznati, ja sam fasciniran sa grafikom. A i muzika je odlična. Samo poslušajte ovo. U početku igra ne deluje teška. Standardni platformer. Ubijaš gomilu neprijatelja, penješ se pod raznim platformama, skačeš po zidovima i na kraju staze vas čeka neki lik. Na raspolaganju imate 4 različita oružja. Bumerang, rakete, ove diskove i Batman. Da, Batman. Iako igra ne deluje teška na početku, ubrzo počinje da se zakuvava. Naime, kad stignete do kraja druge staze, shvatate koliko je ova igra u stvari brutalna i nemilosrdna. Na kraju druge staze, majko mila, trebate da uništite ovu mašineriju koja nema milosti. Prva stvar koja vas čeka su ova dva topa koje ispaljuju metke odmah čim se pojavite i morate šakama da ih uništite dok vas ova pokretna traka vuče nazad prema ovim zupčanicima. Sad me neko možda pitao, dobro, zašto ne bi skinuli ta dva topa iz daljine? Vidite, to nije loša ideja, ali postoji jedan problem. Ta dva topa su tu samo da bi smetali. Vidite ono oko gore? To morate da uništite. I verujte mi, za to oko morate da čuvate sve vaše resurse sa kojima možete da ispaljujete rakete, pošto ih imate u ograničenim količinama. To oko nemojte ni slučajno pokušati da bijete šakama, pošto da bi došli do njega, morate se popeti na ovu pokretnu traku i kada mu priđete, skida vam energiju. I ako to nije bilo dovoljno, ovi laseri vas odozgo jebu i to ne možete da znate kad će koji laser biti ispaljen, pošto se nasumično ispaljuju i nikad ne znate koji će sledeće puca. Znači, to oko morate iz daljine da uništite. I ako to nije bilo dovoljno sadistički, kad uništite ovo oko, ova barikada se otvara i ovo drugo oko počinje da puca u 3 smera. U kurac! Već na sledećoj stazi pojavljuju se najgori neprijatelji koji će vas proganjati kroz ostatak igre. Ove monstruozne napaljene žabe će vas vijeti sve dok vas ne uhvate i kad vas uhvate ima da vas siluju do smrti. Ove žabe su najgora stvar koja postoji u ovoj igri. Taman kad misliš da se otarasio jedne, iza ćoška te vreba druga. Svaka sledeća staza je sve teža i teža i tera vas na novi nivo frustracije, kao na primjer ovdje. Skačete po ovim minijaturnim pokretnim trakama na koje jedva možete da stanete i ako slučajno skliznete sa njih ili ih promašite, padate skroz dole odakle ste došli. Šta ja ovdje da radim? Kako da pređem preko? Dole me čekaju dvojica, ovaj ispaljuje vatru, a ovaj pljuje neprijatelji iza mene. Koji kurac? Isto kao i ovdje, kako ja sad da prođem pored ovih zupčanika? Ako skočim, zakačit ću gore zupčanik. Ako se spustim dole, pašću na ovaj dole. Jokera je gotovo nemoguće pobediti. Da bi stigli do njega, morate preći najtežu stazu ikad. I kad uspete da je pređete, prvo se borite protiv ovog lika koji vas izvošti čim se pojavite. A ako ga ipak ubijete, onda se borite protiv Jokera lično. I srećno sa onih pola života što vam je preostalo.
iako je igra preteška, ova igra ima odličnu video prezentaciju, a i zvuk je fenomenalan. Na nekim mestima možete vidjeti kako je pozadina animirana, pa čak naletite i na Jokera na ogromnom ekranu. Pitam se šta se proizvodi u ovoj fabrici. Toliko toga se dešava u pozadini. Gomila cevi, neke zelene smese. Cijela igra izgleda kao neka cyber noćna mora iz prošlosti. To mi se baš dopada. Vidi se da su ljudi koji su radili na ovoj igri dali sve od sebe da naprave dobru igru. Mislim da ne bi bila loša ideja da probam nešto novo. Od sad pa nadalje ću da ocenjujem igre, to jest da im dajem nagrade. Kriterijum za nagrađivanje će biti 3 stvari koje su na mene ostavile najveći utisak, pa ću ovu igru nagraditi sljedećim nagradama. Prva nagrada, teško govedo. Igra je brutalno teška. U nekim momentima ti ne da da dišeš, podiže ti adrenalin u krvi i dovoljno te uzjebe da želiš da nastaviš dalje. Druga nagrada, čarobnjaci piksela. Grafika me prosto oduševljava u ovoj igri. Uzimajući u obzir da je ova igra pravljena 1989. godine, vizualni efekti, uključujući i cinematike, rade odličan posao da te uvuku u mračnu atmosferu ove igre. I treća nagrada, I'm Batman. I eto, to vam je Batman. Dobra igra, ali je teška za medalju. Nego, hajde da probamo i ovu drugu igru, da vidimo kakva je ona. Što se tiče samog Cartridgea, mnogo obećava, zar ne? Na prvi pogled ni ne deluje toliko loša, ali pod broj 1, naslov igre ni ne može da se pročita jer su slova odsečena, a pod broj 2, ako je ovo igra o Batmanu, onda šta koji kurac traži Superman na slici? On se ni ne pojavljuje u ovoj igri, isto kao ni ova ženska pored njega, ali se zato umjesto njih pojavljuje drugi superheroj. Da, Flash. Ko bi po ovom omotu mogao da kaže da se igra zove Batman i Flash? Ja ni ne znam da su se ta dva superheroja ikad igde sreli, osim u ovoj igri. Sad me stvarno zanima šta je ovo. Ako igrate sami, možete da birate da li ćete igrati sa Batmanom ili sa Flashom. Znate, ovo je moglo biti malo lepše napravljeno. Svi znamo kako ta dva lika izgledaju, ali su mogli makar neku sliku da stave, da se vidi koga ja biram. Ja ću sad da uzmem Batmana. Ja sam poslao svoje sledbenike dok ste vi gledali TV. Oni će vas poraziti. I'm Batman. Daj bre veštac. Mi ćemo tebe pobediti. Da! Inače, pre nego što pređemo na samu igru, moram da pitam, šta su ova dvojica radili tu? Gledali su u ugašen TV? I koliki je to televizor? To mora da je barem 3 metra visok TV. Dobro, znam da je Batman bogataš, ali i dalje, to je ogroman ekran. Prva staza. Batman u moje kući. Znači, ja sam Batman i ubijem čudovišta. Ček, je li to kastofon? Da, to je ogroman kastofon koji je velik 2,5 metra. U stvari ne, ja sam debil. Batman je minijaturan. Da, Batman je visok oko 10 cm. Iskreno ne znam zašto, a kao klinac sam voleo ovake igre gde je tvoj karakter tako minijaturan. Ali sad me stvarno zanima, šta se desilo sa Batmanom? Zašto je on tako mali? Kako je postao tako mali? Nigdje u igri to nije objašnjeno. Samo se zna da je neki veštac poslao svoje sledbenike i da trebamo da ih lejamo. Niti se zna ko je taj veštac, niti se zna zašto to on radi. Ali hej, bitno je treba da ga izmlatimo. Prvi nedostatak ove igre za mene je taj što nemaš nikakvo oružje, osim ovog udarca i ne možeš ga nadograditi. Možeš da pokupiš ključ ili šraf tu i tamo,
koji možeš da baciš na neprijatelje, ali osim toga nema ničeg više. Jedino što može da se pokupi su ove bočice sa srcem, koje ti vraćaju svu energiju do kraja. Kad smo već kod energije, neki neprijatelji ti uopšte ništa ne skidaju. A i kad smo već kod toga, kad god te neko udari, umesto da treperiš neko vreme, ti nestaneš skroz i jako zna da smeta činjenica da neko vreme nemaš pojma gde se nalaziš. Nikad nemojte skakati sa velike visine, jer ćete uvek upasti u hordu čudovišta. U stvari, znate šta? Radite šta hoćete. I onako imate 9 života. Kao mačka. Ova igra je izuzetno darežljiva sa životima. Obično dobijaš 3. Ovaj deo je najzanimljiviji. Zaletiš se ko budala niz rukohvat od stepenica i ubiješ sve redom. Ali je mnogo zanimljivije kad to Flash radi. Ipak je on brži. Ali samo u teoriji. I na kraju staze nailaziš na glavnog lika koji neki lik sa đozlucima i glumi žabu. To je sve što mogu da kažem za njega. Sljedeća staza. Veliki problem u kuhinji. Dopadaju mi se ovi likovi koji čuče na siru i gađaju te svojom glavom. Neprijatelji su skroz nasumična čudovišta, ali najviše mrzim ove male šupke koji te gađaju sekirama. Zar nije sjajno kad imate pun kurac stvari na ekranu, igra počinje da se breca i niste u stanju da vidite šta se dešava? Da, sjajno je. Pogotovo kad vas udare, tek onda ništa ne vidite. Na kraju ove staze borite se protiv Sneška Belića koji može da vas zaledi i zaleće se u vas ko sivolja. Ovde je zagarantovano da izgubite 1 život, ali hej, i onako ih imate pun kurac. Treća staza, kriza ispod zemlje. Ovde ste već izvan kuće, idete nizbrdo niz ulicu i naravno uvek moraju biti ovakva sranja koja idu za vama, kao što su ove narandžaste golf loptice koje vam u osnovi ne skidaju ništa. Nakon ovog dela upadate u kanalizaciju kod ninja kornjača. Šalim se, nema ih. Ali me ne bi čudilo da su i njih ubacili u ovu igru. I onako, ova igra nema nekog posebnog smisla. Na kraju ove staze vas čeka ovo zlo biće koje izlazi iz zemlje i mlatara rukicama. Trebalo bi da bude kao neka krtica, a meni više liči ovo na pacova. Četvrta staza. Uspinjujuća katastrofa. Ova staza je u osnovi gradilište. I dopada mi se. Flashu se čak i muzika dopada. Ako se vozite ovim kranom, pazite da ne padnete s njega, jer ćete se izgubiti i nećete znati gde se nalazite. Najozbiljnije, zašto nestanem kad primim udarac? Sad nemam pojma gde se nalazim. Zar nisu mogli da naprave treperenje kao i svakoj drugoj igri? Ozbiljno, ne mogu da zamislim razlog zašto bi ovo neko ovako napravio. Nakon ovog dela penješ se uz banderu i ovi mali goblini pokušavaju da ti uklize. A nakon toga elevatorom ideš do glavnog lika, koji mali zeleni gremlin na kuki i gađate narandžama. On uopšte nije težak. Čak mislim da je njega najlakše pretući u celoj igri. Peta staza. Orijentalna iluzija. Šta reći? Još jedna staza u nizu, sa istim problemima kao i dosad i sa novim frustrirajućim neprijateljima. Od ovih malih letećih dvoglavih komaraca ne možeš da pobegneš. Svaki put će te dokačiti. Kao ni od ovih malih žutih ormana sa rukama, koji se zaleću u tebe s leđa i kad se okreneš, prave se ludi. Mrzim kad imam pun kurac sranja na ekranu i kad moram da nosim jebeni šraf iznad glave da bi video gde se nalazim. Inače, taj šraf ni kurcu ne služi. Batman očigledno ne zna nikog ispred sebe da pogodi. Nije dovoljno što se sve breca i nestaje sa ekrana. Još se ovi mali šupci sakrivaju iza ovih stubova i gađaju te koskama. Ova staza je dizajnirana da te maksimalno iznervira. A posle frustrirajuće staze ide frustrirajuća kraljica. 5 identičnih veštica se pojavljaju na ekranu. Jedna je prava, ostale su iluzije. Pa moraš da nagađaš koja je prava. Pored svega toga, može i da te zaledi. Šesta staza. Poslednja bitka kod Batman planine. Batman planina? Zato ne bi trebalo bude onak pećina. Znate tamo gde Batman drži svoj auto? Posle svih ovih besmislica, igra konačno želi da ima neke reference sa Batmanom. A šta je sa Flashom?
Koga jebe? On je onako drugi player. Znate šta? Ova igra je van pameti. Prvo, Batman i Flash u kombinaciji. Drugo, Batman i Flash su minijaturni i bore se protiv horde minijaturnih čudovišta koje je na vas pustio neki veštac tamo. I sad ovo. Dinosaurus koji bljuje vatru. Ja nemam reči. Kao što sam rekao, pored Batmana i Flasha trebali su da ubace Ninja Kornjače, He-Mana, Teletabise, Ajkulu, Drakulu i Mjau Mjau. Ova igra nema nikakvog jebanog smisla. Naravno, idete kroz podzemlje i tučite se sa dinosaurusima. Zemlja se trese i imate hordu ovih petoglavih zmajeva koji su gori od onih dvoglavih letećih komaraca iz prošle staze. I posle svega toga, vreme je da se ide dublje pod zemlju. I nakon nekih 150 metara dubine ne izlazite na ovog lika sa đozlucima koji glumi žabu. Ej, pa tebe sam već ubio jednom. O ne, nije valjda moram sve da ih ubijam. O da, opet moram sve da ih ubijem. Iako sam ih već jednom sve ubio. To baš ima mnogo smisla. O ne, ona je ostalo mi malo energije i bijem se sa ovom vešticom. Kurac! Ne, ko ne? Game over. Continue? 9? Se sećate sam ja na početku imao 9 života. A sad mogu 9 puta da nastavim? Ovo je Batman je lud kao 9 mačaka za 9 života. Ali opet moram celu stazu da igram od početka. Jebeni veštac, ne da mi ne gledam ugašen TV. Sve ću da ih pobijem, sve ću da vas pobijem, bre. No. Kako ću da vas bijem, bre. Sve ću da vas bijem. Majko mu njegovo, ne da mi ne gledam ugašen TV, bre. Sve ću da vas pobijem, bre. Sve ću da vas pobijem. To! Ubio sam ovu kučku i sledeći mora da je veštac. Da, to je veštac. Koje đubre. Lebdi gore visoko, gađate gromovima i sakriva se ko pička. U ovom momentu si jako uzjeban i samo želiš da ga ubiješ. Konačno si stigao do kraja. Konačno biješ zadnjeg lika u igri. I definitivno je najteži od svih. Ali jednom kad ga ubiješ, ti si faca. Ti si porazio svog najvećeg protivnika, zlokobnog vešca. Vraćaju se mirni dani za Batmana i Bat ljude. Kako je ovo neko mogao da napiše? Šta su oni mislili kad su pravili ovo neomašteno, užeglo, smrdljivo govno? Dobro, srećom pa sam završio s ovim glupostima. Pa, na kraju krajeva, igra im nije toliko loša. Samo što ima... Ha, ha, ha! Ja sam se vratio! Veštac! Mislio si da si me porazio! Ja sam mnogo jači nego što si očekivao. A sad ću da te uništim. Što?
Ja se iskreno nadam da je to bila posljednja bitka. Ja se nadam. I šta je sad ovo? Monsters in my pocket? Ova igra je prilično lako upoređena sa nekim drugim igrama. Počinješ sa 9 života i 9 puta možeš da nastaviš. Tako da nema teorije da ne možeš da pređeš ovu igru. Također, na nekim mestima mogu da se nađu dve bočice jednu za drugu. Iako jedna bočica puni energiju skroz do kraja. Je li moguće da je ovo hakovana verzija igre? Da, ovo jeste hakovana igra, a originalna igra se zove Monsters in my pocket, koja je pravljena po istoimenoj crtanoj seriji sa početka 90-ih. Kogod da je menjao ovu igru, samo je uzeo, stavio druge karaktere, povećao broj života i namestio da bočice vraćaju punu energiju do kraja. Također, originalna igra nema toliko grešaka kao hakovana verzija. Drugim rečima, originalna igra je mnogo bolja. Isto tako i teža, jer nemate toliko života i svaki udarac vam skida energiju, za razliku od hakovane verzije, gde u dobrom broju slučajeva ti ne mogu ništa. Iskreno, originalnu verziju nisam prešao do kraja, jer u osnovi iste su igre, osim već navedenih razlika. Pa hajde i ovu igru da nagradimo. Prva nagrada. Napravit ću ja Batmana od tebe. Igra nikad nije trebala da ima nikakve veze sa Batmanom, a ni sa Flashom, ali čudnim spletom okolnosti neko je odlučio da hakuje ovu igru i ubaci ta dva superheroja u nju. Druga nagrada. Sad me vidiš, sad me ne vidiš. U toku igranja često vam se desi da ne vidite šta se dešava, što zbog prevelikog broja stvari na ekranu koji se brecaju, što zbog činjenice da nestaneš kad te neko udari. I u nekim momentima postaje jako iritirajuće. I treća nagrada, nigde veze sa mozgom. Ovo se odnosi na hakovanu verziju, jer u originalnoj verziji priča ima smisla, dok su u hakovanu verziju ubacili Batmana i Flasha, koji jednostavno ne pripadaju svetu minijaturnih monstruma i igra postaje konfuzna celina gde se ne zna šta je šta. Sve u svemu, to vam je Batman i Flash. Ja sam poslao svoje sledbenike dok si ti gledao TV. Oni će te poraziti. Da, došli smo te prelivali vešta. On je tako mali. Ovo bre budalo, priključi si me na pogrešan kanal. Priključi se na pogrešan kanal i sad ću te prebijem. Nadam se da je ovo bila posljednja bitka.